রাজস্থান পোখরানের বিজেপি বিধায়ক মহন্ত প্রতাপপুরী মহারাজ কোচবিহারের রাজবাড়ি দর্শনে আসেন। তাকে রাজবাড়ি ঘুরিয়ে দেখান বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। কেএলও প্রধান জীবন সিং এর মতোই দীর্ঘদিন ধরে কামতাপুরী রাজ্য বা কোচ রাজার এলাকা নিয়ে আলাদা কোচবিহার রাজ্য তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন অনন্ত মহারাজ। রাজনীতির জটিল অঙ্কে বর্তমানে অনন্ত মহারাজ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। সম্প্রতি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ির রেল দুর্ঘটনা পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখাও করেন তার বাড়ি গিয়ে। রাজ্য রাজনীতি স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সক্রিয় না থাকলেও অনন্ত মহারাজ তার যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে ফের সামনে নিয়ে এলেন গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবি। কারণ রাজস্থানের পোখরানের বিজেপি বিধায়ক মহন্ত প্রতাপপুরী মহারাজ কোচবিহারের রাজবাড়ি পরিদর্শনের সময় তার সঙ্গী রামরাজ মিশনের কর্তা কুবার রাজেন্দ্র সিং নারেগা দাবি তুললেন আলাদা কোচবিহার রাজ্যের। এক প্রকার অনন্ত মহারাজ ও পোখরানের বিজেপি বিধায়কের সামনে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে বাংলা ভাগের কথা জানান তিনি। সেই সঙ্গে পথও বাতলে দিলেন কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রেটার কোচবিহারকে চিহ্নিত করে অসম, বাংলা ও বিহারের অংশ নিয়ে আলাদা রাজ্য তৈরি করতে পারে। আর আলাদা রাজ্যের দাবি মানা না হলে কোন পথে দাবি আদায় হবে সেই কথাও জানান রাম রাজ্য মিশনের কর্তা। ये वो पैलेस है जहां हमारे इतिहास की जड़ है। मैं परम पूज्य महंत जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने सांसद महोदय, वैसे मेरे भी बड़े भाई हैं वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से अनुरोध करेंगे कि इस पैलेस के इतिहास को पूरा देश और पूरा विश्व जाने, इसकी व्यवस्था करें। महाराज जगदीपेंद्र नारायण बहादुर जो राजमाता गायत्री देवी के बड़े भाई थे, इंद्र जितेंद्र नारायण जी, उनका इस देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है, इस बात के लिए जानने के लिए भारत को जानने की जरूरत है। महाराज साहब ने राज्यसभा में वो बात उठाई, हम लोग सामाजिक स्तर पर इस बात को उठा रहे हैं और सड़क से लेकर संसद तक ये बात उठाई जाएगी कि इस देश को वास्तविक रूप से किन लोगों ने आज़ाद कराया, और यही देश नहीं, विश्व के सभी देशों को आज़ाद कराया। सवाई मान सिंह जी द्वितीय राजमाता गायत्री देवी जी के जो पतिदेव थे वो हमारे महाराजा जयपुर के। सयाजीराव गायकवाड़ जी जो डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश पढ़ने भेजे थे, वो इंदिरा देवी जी के भाई थे। आपके यहाँ की जो राजमाता इंदिरा देवी जी थी और गायत्री देवी जी के नाना जी थे। अभी वर्तमान कोटा के जो महाराव इजराज सिंह जी हैं, उनकी भी ये ननिहाल है, क्योंकि वहाँ की राजमाता उत्तरा देवी जी भी इंद्र जितेंद्र नारायण जी की ही पुत्री है। इतना विपुल रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमें अलग कोई कर नहीं सकता। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के सबसे बड़े धर्मगुरु महंत प्रतापपुरी जी महाराज, जो विधायक भी हैं पोखरण से, यहाँ पधारे हुए हैं। तो आप सब को एक संदेश ये मैं देना चाहता हूँ कि कूच बिहार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से अलग नहीं है, ये एक ही परिवार है और इस परिवार की सारी समस्याएं हमारी हैं और हमारी सारी समस्याएं इनकी। দেশের পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের যোধপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হল পোখরান বিধানসভা। সেই বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক ও বাংলার থেকে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ একযোগে দাবি তুললেন কোচবিহারের ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার। না, অবস্থা তো একটু আছে, মানে প্রপার মেনটেন হচ্ছে না। সেদিকে আমি কথা বলবো, দেখি কী প্রবলেম হয়েছে, এটা ঠিকমতো মেনটেন করাটা প্রয়োজন। জীর্ণ অবস্থা আছে কিছু। দেখুন কথা হলো, ইতিপূর্বে যখন আমরা অ্যানেক্স করেছি, টিটি করেছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে, তখন তো খুব সুন্দর পরিস্থিতি ছিল। তারপরে এখানে তো টোটাল আমাদের প্যালেস, এই যে কুচবিহার ঐতিহাসিক হেরিটেজ প্যালেস, এটা ডিস্টার্ব, প্রায় বিনাশ হয়ে গেছে, জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। পরে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে আর্কোলজিকে দিয়ে দিলাম। এখন আর্কোলজি ডিপার্টমেন্ট বহুদিন পরে এটা আবার শুরু করলো। তো এখন দেখছি কিছু সংস্কার হয়েছে, ভালো সংস্কার হয়েছে, আবার আমার মনে করি এখন হবে। আমি গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো। আজকে আমাদের ওই রাজস্থান থেকে আমার এই প্রতাপপুরী মহারাজ এসেছেন, পোখরান থেকে এসেছেন। তিনি ওখানকার বিধায়ক এবং রাজবংশের লোক। আর যেহেতু আমার গায়ত্রী দেবীর ওইটা রাজস্থান শ্বশুরাল, আমাদের অতিথि আসছে, তাকে দেখাচ্ছি। मैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए आया था। माँ की कृपा से महाराजा साहब यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला और यहाँ का इतिहास जो मैंने देखा उससे मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे इतिहास आदिकाल से लेकर पुराण काल से लेकर के आधुनिक युग तक इस महल की, इस राज परिवार की बहुत बड़ी परंपरा रही है और उस
परंपरा का निर्माण महाराज साहब कर रहे हैं, कल कामना करता हूँ। और इससे ही मैं हमारे सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से भी निवेदन करूँगा कि वो इधर आकर के इसका अवलोकन करें, तो पुनरुत्थान के लिए और उसके संरक्षण के लिए विशेष रूप से वो उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। কোচবিহার রাজবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সোচ্চার অনন্ত মহারাজ বাংলা ভাগের দাবি বিরোধিতা করে এদিন সোচ্চার হননি, বরং তার সামনে দাঁড়িয়ে রামরাজ্য মিশন বাংলা ভাগের কথা সোচ্চারে বলেও যান। ফলে বাংলার রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অচিরেই উঠে আসবে কি কোচবিহার ও কামতাপুরী আন্দোলন। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল নিউজ বাংলা।